सुंदर सुजोग पाइचु आम अल्प समय मो युवक युवती मानकर उत्साह निमंते गोटे कहानी कहवा पूर्व कई जने पढ़ीदेवे हितोपदेश तार 5 पर्व 11 पदरु 13 पद पर्यंत पढ़ीदेवे। धन्यवाद प्रभु ए पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। प्रभु वाक्य मैंने देखुचु हितोपदेश ज्ञानी सलोमन कहते जे कि जड़े अबाध्य पुओ कि अबाध्य झील बोली कहवा जे कि उपदेश शुणिले नहीं शिक्षा को घृणा कले उपदेश को घृणा कले गोटे अबाध्य पिलार विषय आने स्थान पढ़ु शुणी जे कि तार शेष अवस्था अति संकटपूर्ण परिस्थिति दे गति कला। अनेक समय रे युवक युवती माने पुओ झील माने बापा मां कथा शुणी न थांती शिक्षक मान कथा शुणी न थांती मंडली रे पालक दिकन प्रचारक मान शिक्षा शुणी न थांती अबाध्य होता जार परिणाम से भविष्य अंधार हुए विपथ रे जाती विनष्ट हो। गोटे कहानी कहबी गोटे वृद्ध व्यक्ति एवं ताकर गोटे बोली पुओ थिले ताकर मां को हरई थिले आ बापा सब बेले पुओ को स्कूल को जीवा पाए परामर्श करथिले संडे स्कूल जीवा पाए परामर्श करथिले प्रति रविवार दिन गिरजा को जीवा पाए परामर्श करथिले मात्र पुओटी से आरंभ रु बापांकर अबाध्य होते स्कूल को जाउची बोली से सांग मान सहित खेलवा पलाउथिले गिरजा को जाउची बोली सांग मान सहित सिनेमा देखा पलाउथिले संडे स्कूल को जाउची बोली सांग मान सहित जाई विभिन्न स्थान रे जाई बुलुथिले ए प्रकार अबाध्य जीवन काटुथिले। वृद्ध बापा से गोटे दुकान रे से रही काम करथिले परिश्रम करथिले एवं सेथिरु जा आणुथिले आ सेथिरु से चलुथिले ए प्रकार चलु चलु दिन आसिला से वृद्ध बापा मरीगला परे पुअर बुद्धि शून्य हो गला से किछि पाठ पढ़ी नहीं किछि काम करिबा जानि नहीं आ से कोन करिवो मृत्यु परे ताको घरे ताको बापा जा जिनिस पत्र रखिथिले गोटी गोटी बिक्री करबा को आरंभ कंसा बासन बिक्री कले सेथिरु चलिले ए प्रकार जहा थिला सब बिक्री कर देले एवं सेथिरु से किछि दिन चलिले शेष को ताकर सब किछि सरी गला आ बिकिबा पई किछि नथिला ता पाखरे खाइबा पई भी किछि नाही से राति सारा भोकरे सोइछि मने मने भाबुछि कोन करबी मु तो पाठ पढ़िली नहीं मु तो कौन सी व्यवसाय वाणिज्य करबा जानि नहीं से राति रे चिंता कला मु आ किछि करि परिबे नहीं मु जीबी भिक मागि कोठी मागबी से सकाळ उठिला आ से गला रेल स्टेशन को गला सेठी जाई भिक मागबा पई से इच्छा कला देखला जड़े व्यक्ति सूट कोट पिंदिचंती गोटे सूटकेस धरचंती से ट्रेन को अपेक्षा करी बसिचंती आउ ता पाखु गला आज्ञा मते किछि सहाय्य कर से व्यक्ति ताको कहिला तू गोटे युवक को तू केबे काहा को सहाय्य करिछु सतक सेते बेले से कहला नाय ग मु काहा केबे सहाय्य काहा को किछि दान देइछु नाय ग मु केबे काहा को किछि दान देइ तू केबे काहा को किछि देइनु तू किंति काहा को मागुछु जा मु किछि देबे सेठु से फेरी आसला तापर से ताको कहला
आज केबे का भिक मागिबु जाई किछि काम करे परिश्रम कर बंचे युवक पिला भिक मागिबु से बहुत ता जीवन को बाधिला से मने मने बहुत चिंता कला फेरी आसिला भोकरे रही राति सारा खाइनी कौन करी सकाल आउ थे भोकरे थिला आर सकाल उठिला से भाविला जंगल को जीवी बन को जीवी किसी जिनस आनिबी सहर में बिक्री कर से जाऊ जाऊ जंगल पाख को जाऊ जाऊ देखला केते फूल गछ देखला से फूल गछरु से फूल तोड़िला से गला से फूल बिक्री करी आज किछि खाइबा पाइबी से फूल धरी से पुनर्बार से रेल स्टेशन को गला आ बिक्री करबा पई जाउची जो व्यक्ति ता पूर्व दिन ताकू भिक मागिथिला साहाय्य मागिथिला से व्यक्ति से स्थान रे अछि देखला ताकू जाई के से फूल बिकिबा को ताको पाको को गइबार से मनी पास काढला से धनी व्यक्ति 10 टंका देला से फूल ताटू किनला तापरे ताको कहला तू इमिति फूल गोटे फूल दीटी फूल आने बिक्री करी केते दिन बंचू तू बहुत फूल करे दुकान करे आउ तापरे ए फूल द्वारा तू बंचू गोटे दीटा फूल आने किंती बंचू बहुत फूल संग्रह करे तापरे से ता मुंड को आसिला से कौन कला ना गला जो बण पाखले फूल जाक थिला से सब फूल गछ जाक पानी गोटे जगह रे बगीचा करी फूल जाक लगेला फूल ताको पानी देला जत्न देला किछि दिन परे बहुत फूल गछ हला से सब फूल को से मुंड रे गोटे धरी सेही रेल स्टेशन रे बिक्री करबा पाई जाला सेही व्यक्ति पुनर्बार ताको सहित देखा हला ताको कहले तू केते मुंड रे बोझै की बुली बुली बिक्री करबो गोटे जगह देखे गोटे छोट जगह देखे सेठी रखे सेठी बिक्री कर ता मुंड रे चिंता आसिला तापर ठीक सेमती कला से गोटे छोट जगह नेला गोटे दुकान कला से फूल रखिला फूल तोड़ा बिक्री कला फूल माଳ बिक्री कला आस्ते आस्ते से प्रकार करू करू तार व्यवसाय बढ़िला जेते से शहर रे विवाह हुए उत्सव हुए राजनैतिक मीटिंग हुए कि धर्म संक्रांत मीटिंग हुए समस्त ठार आसी फूल नेले तार व्यवसाय बढ़ी तार धन संपत्ति भी किसी से कमई दिने आसला जड़े पुओ कहला आज आम घर को जीवा आम घरे मो भौणीर बाहागर अच्छी से तुम्हें आस फूल सजेब आठी स्टेज कर तुम्हें गले जीवा परे से से जो स्थान रे स्टेज हम फूल तोड़ा हम देखिले से फूल सजौ था सब सजा सजी कर सुंदर भाव सजैले सजैबा समय से घर जो व्यक्ति बाहरिले देखिले से गले जाए प्रणाम से तुम्हें किए मत कहीं प्रणाम करछ नहीं आज्ञा मु से व्यक्ति जो व्यक्ति रेल स्टेशन रे बसी थिले मु आसी आपन को भिक मागी थिली आपन मते भिक देबा को मना कले और से दिन आपन मोर चक्षु खोली देले मु से दिन ठारो भिक मागिबा छाड़ी किछि परिश्रम करबा पई चिंता कली आ मु निरुपाय होई गली और बण जंगल को गली फूल तोली के आनिली फूल बिकिली आपन ही से व्यक्ति जे कि 10 टंका रे मोर प्रथम फूलटी नेइथिले एवं आपन ही मते कहिथिले जे फूल धरी केते बुलिबो गोटे स्थान नै दुकान करो आपन कर कथा मते चक्षु खोली देला मते ज्ञान खोली देला दुकान कली वर्तमान मु ईश्वर का आशीर्वाद रो भल स्थिति अछि आज आपन कर ई उत्सव पाई मु आसी सेते बेले से लोक कुंडे धरले एवं ताको खुशी हे गले मोर परिवार उद्देश्य अनेक समय रे हमने बापा मां को कथा अबाध्य होइबा द्वारा हमर भविष्य अंधार होइते से पुओ से स्कूल को गला नहीं पाठ पढ़ला नहीं बापा मां को कथा सुनिला नहीं गिरजा को गला नहीं संडे को गला नहीं तार अवस्था एते शोचनीय हला
ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା, ତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ବ୍ୟବସାୟ କଲା, ତାର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଅ ପରି ହେଇଥାଉ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ, ବଡ଼ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନା ପାଠ ପଢାରେ ମନୋଯୋଗୀ, ନା ଗୀର୍ଜା ଉପାସନାରେ ମନୋଯୋଗୀ, ନା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଣିଲେ ଯୁବକ ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନା ଉପାର୍ଜନ ଅଛି, ନା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। এই ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ବିପଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବକ ମାନେ, ଆମ ସମାଜର ଯୁବକ ମାନେ ବିପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ବଡ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆଉ କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ପୁଣି ମାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ, ମା ଯାହା କହିଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ହବ, ଜଣେ ବାଳକ ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ, ବାପା ଯାହା କହିଲେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ ନା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ନା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, କାହା କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗର କଥା। ଯୁବକ ମାନେ, ଯୁବତୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣିବେ। ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯିବା କଲେ ସେଇ ଆଡେ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗ ଯାହା କରିବା ବୋଲେ ତାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କହିଲେ ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ବିପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ: ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ବାଳକ ଅବସ୍ଥା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। এই 4ଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ এই ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସଠିକ ପଥରେ ଯିବା, ତେବେ ଆମଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ନଚେତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଏହି ସମୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ, ରିହବ୍ୟ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, ଜଣେ ରାଜା, ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ବାଟ ବଣାଇଲା, ତା ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇଲା, ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କଲା ଏବଂ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ବି ପାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବିପଥରେ ଯିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯିବା, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହେବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ରାତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଉଛି ନା କଣ ମାଡ଼ ପିଟା ହେଇକିରି ଗାଡ଼ିଟା ଅଟକେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ରହିଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ି। बिस्कुट खाते बिस्कुट ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଖାଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା କି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କଣ ଝଗଡ଼ା ଜାତି ହେଇକି ଗାଡିକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଗାଡି ନୁହଁ ବହୁତ ଗାଡି ଅଟକି ଯାଇଛି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲା ଖାଇବାଟା ତ ସେଇଟା